बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़ा ये ज़िक्र रोज़ाना सुबह के वक़्त अपनी दुकान कारोबार में बाआवाज़ बुलंद चला दें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकान कारोबार पर सारा दिन ग्राहकों का रश रहेगा। अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह ताला के ख़जाने आप पर मेहरबान हो जाएंगे। आपके रिज़्क़ के अंदर, माल और दौलत के अंदर बरकत और वुसअत नसीब होगी। बहुत ही मुजर्रब ज़िक्र है। अल्लाह ताला के मुबारक नाम है या बासितु या वहाब या अल्लाह का 313 मरतबा जिक्र किया जाएगा। आप हजरात तवज्जो के साथ, कामिल यकीन के साथ इस जिक्र को रोज़ाना सुनने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप इसकी फ्यूज़ व बरक़ात चंद ही दिनों के अंदर अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बासितु या वहाबु या अल्लाह, 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 या बासितु या वहाबु या अल्लाह,
يا باسط يا وهاب يا الله 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 يا باسط يا وهاب يا الله